సీతా మాతా అమ్మవు నీవు ఆత్మవు నీవు అంతయు నీవే ఉన్నతంతయు నీ సుందరమగు చైతన్యము నీవు లక్ష్మివి నీవే మోక్షలక్ష్మివి నీవే ఓం జయ గీతా यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुना कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते ब्रह्मात्मनं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्। ఉపాధ్యాయ గారు ఇంద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతేర్జునా కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తస్య విశిష్యతే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహరిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గन्तవ్యం। సుఖాని చ किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे किं भोगैर्जीवितेन वा न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च राज्यं सुखानि च प्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न मनसा नियम्यारभते